Les pays et les villes. كل بلد ليها طابع يميزها عن غيرها من البلدان، طبيعة مميزة وتاريخ يتجسد من خلال معمارها وأثارها. لكل بلد معالم يتعرف بيها. À Paris, on trouve la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'Opéra de Paris. En Égypte, on a les pyramides, la Tour du Caire et les anciennes mosquées. La nationalité, الجنسية، وهي انتماء الشخص للبلد اللي اتولد فيها وعاش فيها أجداده، ويعيش بثقافة وطباع سكانها، بيتكلم لغة بلده. زمان كان لكل بلد لبس مميز وعادات وتقاليد مميزة. كل الاختلافات دي بتدينا العالم الجميل اللي احنا عايشين فيه. نفهم طريقة استعمال لبريبوزيشن مع أسماء البلدان والمدن. جاهزين؟ يلا بينا نبتدي. فرانكولوجي French Learning. Français Junior 6 Terme 2. Les pays et les villes. البلدان والمدن. هنا المدينة ممكن تبقى العاصمة la capitale أو أي مدينة مهمة في البلاد. Vocabulaire. Le pays, l'Égypte, la ville, le Caire, la France, Paris, l'Espagne, Madrid, l'Angleterre, Londres, le Soudan, Khartoum, le Canada, Toronto, les États-Unis, New York. Exemple, le Caire est la capitale de l'Égypte. Al-Qahira, عاصمة مصر. Alexandrie est une ville en Égypte. Al-Iskandariya, مدينة في مصر. New York est une ville aux États-Unis. New York, مدينة في الولايات المتحدة. Khartoum se trouve au Soudan. Al-Khartoum في السودان. La nationalité. On dit une nationalité. الجنسية. لو سألت حد وقلت له quelle est ta nationalité؟ لازم يجاوب عليا بالطريقة دي. Ma nationalité est égyptienne مثلا، américaine، française أو أي حاجة. هتبقى مؤنثة دائما. ولو سألت tu es d'où أو d'où tu viens، يعني من أين تأتي، أنت منين، هنا الجواب هيبقى حسب الشخص. لو الشخص ذكر هيقول مثلا je suis égyptien، je suis français، je suis canadien. لازم الكلمة تبقى مذكر. لو المتحدث أنثى هتقول je suis égyptienne أو je suis canadienne أو je suis française. لازم الكلمة تبقى مؤنثة. الفرق ما بين المذكر والمؤنث هو إضافة الأ في آخر الكلمة المؤنثة N E في آخر الكلمة، وتستخدم مع le verbe être. Égyptien, égyptienne, français, française, espagnol. هنا النطق مش بيتغير ما بين المذكر والمؤنث. anglais, anglaise, soudanais, soudanaise, canadien, canadienne, américaine. Conjugaison au présent. تصريف الأفعال في المضارع. Verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Pour exprimer la nationalité، عشان نعبر عن الجنسية بتاعتنا أو نجاوب على سؤال d'où tu es، tu viens d'où، أرد بجملة تبتدي بsujet plus le verbe être متصرف حسب le sujet
plus la nationalité واللي هتختلف حسب جنس المتكلم. يعني لو ذكر هتبقى مذكرة، لو أنثى هتبقى مؤنثة، وساعتها نزود لها إما E إما un E. Exemple, je suis espagnole. أنا إسباني. Tu es française. أنت فرنسية. Mon père est égyptien. أبي مصري. Ma mère est égyptienne. أمي مصرية. Nous sommes américains. Ton oncle est canadien. Vous êtes égyptien. Elles sont espagnoles. Ils sont soudanais. Verbe vivre. Je vis, tu vis, il vit, on vit. Elle vit. Nous vivons. Vous vivez. Ils vivent. Elles vivent. نركز في نهايات الفعل مع كل ضمير ونحفظها عشان نعرف نحل صح. Je vis au Caire. Je suis égyptien et ma sœur est égyptienne. أنا أعيش في القاهرة. أنا مصري وأختي مصرية. Tu es français. Tu vis en France. Il vit en Espagne. Il est espagnol et sa mère est espagnole. Elle est soudanaise. Elle vit au Soudan. هي سودانية وتعيش في السودان. Il vit au Canada. Il est canadien et sa femme est canadienne. Je vis à Londres. Je suis anglais et ma fille est anglaise. أعيش في لندن. أنا إنجليزي وبنتي إنجليزية. لازم نعرف كل مدينة تقع في أنه بلد عشان ما نتلخبطش في الجنسية. ممكن يقولي على مدينة وأنا أقول الجنسية. طبعا الجنسية مرتبطة بالبلد مش بالمدينة، فخدوا بالكم. Verbe aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Je vais à Madrid. أنا رايح مدريد. Tu vas au Caire. أنت رايح القاهرة. Il va à New York. هو رايح نيويورك. Elle va à Paris. هي ذاهبة إلى باريس. Nous allons en France. إحنا رايحين فرنسا. Vous allez en Égypte. أنتوا رايحين مصر. Ils vont au Canada. هم رايحين كندا. Elles vont au Canada. هن رايحين كندا. Verbe partir. Je pars. Tu pars. Il part. Elle part. On part. Nous partons. Vous partez. Ils partent. Elles partent. Je pars en vacances. أنا رايح أجازة. Tu pars en Égypte. أنت رايح مصر. Il part à Alexandrie. هو رايح الإسكندرية. Elle part aux États-Unis. هي رايحة للولايات المتحدة. Nous partons en vacances. إحنا رايحين أجازة. Vous partez en Égypte. أنتوا رايحين مصر. Ils partent à Alexandrie. هم رايحين الإسكندرية. Elles partent aux États-Unis. هن رايحين الولايات المتحدة. Grammaire. Les prépositions à accent, au AU, en EN, au AUX, plus le nom d'un pays ou d'une ville. La préposition au vient avant le nom d'un pays s'il est masculin et commence par une consonne. La préposition au بتيجي قبل اسم بلد لو كان مذكر وبيبتدي بكونسونانت. ازاي يعرف انه هو مذكر؟ بيبقى قبليه le plus pays masculin هيبقى avec la préposition au plus pays masculin. Le Canada بيبقى au Canada. Le Soudan بيبقى au Soudan. دايما بنحط au قبل اسم البلد لما يكون مذكر. Le Canada et le Soudan أسماء مذكرة مفردة. La préposition en vient toujours avant le nom d'un pays s'il est féminin et avant les pays masculins
s'il commence par une voyelle. La préposition en en بتيجي دايما قبل أسماء البلدان المؤنثة وكمان قبل أسماء البلدان المذكرة لو بتبتدي بفويل. طبعا عارفين الفويل A, E, I, O, U, Y اللي هو الواي، أو بلد بتبتدي بالسايلنت letter H ويبقى بعدها فويل. La plus pays féminin هتبقى en plus pays féminin. La France en France. L'Espagne en Espagne. L'Égypte en Égypte. La préposition au, AUX, vient avant le nom d'un pays s'il est au pluriel. La préposition au بالX بتيجي قبل اسم البلد لو كان جمع. Les pays au pluriel بتبقى au pays au pluriel. Les États-Unis aux États-Unis. Les prépositions à avec accent et au, AU, viennent avant le nom d'une ville. Les prépositions à et au بيجوا دايما قبل أسماء المدن حسب إذا كانت مؤنثة أو مذكرة. Ville au nom féminin بستخدم لها à accent plus le nom de la ville. À Paris, à Madrid, à Rome, à Alexandrie. Ville au nom masculin بستعمل لها au plus nom de la ville. Au Caire. Exemple, en été, je pars en France à Paris. في الصيف بروح فرنسا في باريس. Mon père va au Caire chaque vendredi. بابا بيروح القاهرة كل يوم جمعة. Au Canada, il fait très froid. في كندا الجو بارد قوي. Mon ami part aux États-Unis chaque année. صديقي بيروح الولايات المتحدة الأمريكية كل سنة. Je vis à Alexandrie. أنا أعيش في الإسكندرية. Je pars en vacances à Madrid en Espagne. بروح أجازة إلى مدريد في إسبانيا. Nous allons à Luxor en hiver. نذهب إلى الأقصر في فصل الشتاء. Ma tante vit à Londres en Angleterre. خالتي أو عمتي بتسكن في لندن في المملكة المتحدة أو إنجلترا. Je suis né au Canada. أنا مولود في كندا. الفعل naître معناها يولد. لما أستخدمه مع الفعل المساعد être وأقول je suis né. لو أنا ذكر هكتب né N E accent. لو أنا أنثى هقول je suis né N E accent E يعني double E بعد ال N. Ma sœur est née en France. أختي مولودة في فرنسا. Quel temps fait-il? ما حالة الجو؟ Quel temps fait-il? Quel temps fait-il en été? En été, il fait chaud. Le soleil brille. En été, il fait chaud. Le soleil brille. في فصل الصيف الجو حر والشمس ساطعة. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il en automne? En automne, il fait mauvais. Il y a du vent, il y a des nuages. في فصل الخريف الجو وحش. في رياح قوية وسحب كتير. أحياناً بيبقى في مطر وأحياناً لأ. وده طبعاً حسب البلد اللي انتوا عايشين فيه. Quel temps fait-il en hiver? En hiver, il fait froid. Il pleut, il neige, il y a du brouillard. في فصل الشتاء الجو بارد. بينزل مطر أو بينزل تلج حسب البلد اللي احنا فيه. il y a du brouillard. في شبورة أو ضباب. الفصول اللي هي l'été, l'automne, l'hiver. استخدمنا la préposition en en قبل الفصل. أما فصل الربيع اللي هو le printemps بنستخدم قبليه au, au. Quel temps fait-il au printemps? Au printemps, il fait beau. Il y a du soleil. في فصل الربيع الجو حلو وفي شمس. وصلنا لآخر الفيديو. أتمنى أنكم استفدتوا. اشتركوا عشان الفيديوهات توصل لكم وعشان تعرفوا تتابعوا بقية المنهج معانا وتحضروا لمنهج السنة الجاية إن شاء الله. ولسه في فيديوهات تأسيس وكونفرزيشن كمان، والشرح هيكون بالإنجليش والعربي إن شاء الله. أتمنى لكم النجاح في الامتحانات
وبالتوفيق إن شاء الله. سلام.